Good morning. I hope you're doing great and awesome. Today, اليوم ما احنا مستمرين بحلقاتنا بتعلم المفردات الأساسية بالنسبة للشخص اللي يريد يتعلم ويتقن اللغة الإنجليزية بطريقة جميلة وتفاعلية وما بيها أي جهد، ومجرد نستخدم بعض الأسئلة وبعض الجمل حتى نشوف هذه الكلمة شلون تتصرف ضمن نطاق الجملة. لأنه إذا ما عرفنا الكلمة شلون تتصرف ضمن نطاق الجملة ما فائدة حفظ الكلمة بطريقة مستقلة. الكلمات هي طبعا set of clusters، يعني بالدماغ يقال أنه عبارة عن شكل عناقيد وعلاقات مع كلمات أخرى، فبالتالي حاجتنا إلى تعلم المفردات ضمن الجمل مثل حاجتنا إلى وجودنا ضمن بيئة اجتماعية. فمثل ما احنا نتصرف ونكون اجتماعيين، الكلمات تحب تكون اجتماعية مع كلمات أخرى. مثل ما ذكرت أنه الكلمات هي وقود للغة، فبالتالي زيادة كمية الكلمات زيادة كمية الاحتراق عندك، وبالتالي إمكانيتك على المحادثة بطريقة أفضل. فاليوم عندنا تقريبا 90 مفردة راح نناقشهم، بس نشوف شلون يلفظون، شلون الكلمة تجي بالجملة. نحطكم مجموعة جمل، فخلي نجرب ناخذ بعض الأمثلة عليهم من موقع كويزلت. الموقع اسمه كويزلت. فراح نبدي حقيقة مجموعة الأمثلة اللي موجودة هنا. نبدي بكلمة they. كلمة they اللي معناها هم. هذه الكلمة they نقول مثلا they are here. They are here. They are here. Who مثلا who are you. Who are you. من أنت. Who are you. من أنت. Who are you. Who. First عندنا مثلا first I like to say thank you. First I like to say thank you. First معناها أولا أو الأول. Firstly أولا. First الأول. First. إذا تريد تسأل شنو معنى هذه الكلمة، فتقول مثلا what is the meaning of this word. شنو معنى هذه الكلمة؟ What's the meaning of this word? Word. No. I say no. أنا أقول لا. I say no. No. One is the first number of the 9 digits مثلا. One is my favorite number. رقم واحد أو واحد هو رقمي المفضل. One. His. What is his name؟ إذا نريد نسأل نقول شنو اسمه. شنو اسمه؟ فنقول له فنسأل نقول what is his name. What is his name. His. Of. The cover of the book. غلاف الكتاب. The cover of the book. United States of America. ما أعرف الترجمة الدقيقة مالتها بالعربي، بس هذه واحدة من أهم الكلمات في اللغة الإنجليزية. Some. Give me some bread. طيني شوية خبز. Give me some bread. Some. Not. I am not here. أنا مو هنا. أداة النفي not. Not. Up. He is up. He is up. Or what is up? What is up? What's up? Up. Time. What time do you wake up? أنا ليش دا أضيف الأسئلة؟ لأنه إحنا لازم نعرف شلون نسأل. إذا عرفنا شلون نسأل راح نمكن يعني الشخص من التفاعل ويانا أكثر، يخليه مشغول بالإجابة يعني على الأسئلة مالتنا أكثر، فبالتالي يكون
يعني نوع من التفاعل أكثر. She is my sister. هي أختي. She is my sister. مو she has my sister, but she is my sister. وأنا حكيت بالدرس السابق اللي حخلي رابط إلى أنه is شنو دورها بالجملة. We are here. نحن هنا. We are here. Be or not to be. To be إذا سامعينه or not to be. That is the question. هاي مقولة قالها هاملت مسرحية هاملت الويليام شكسبير شيخ زبير. أن أكون أو لا أكون. to be واحد من أهم 3 أفعال في اللغة الإنجليزية. do, be and have. هذول أهم 3 أفعال في اللغة الإنجليزية. Get some sleep. إذا تريد تقول للشخص يعني أخذ لك شوية نومة، نام شوية. Get some sleep. Get All my friends are married. كل أصدقائي متزوجين. All my friends are married. All Can you come? Can you speak? تقدر تحكي. Can you come? تقدر تجي. Then I finish my work. Then I go to sleep. ليش go to sleep؟ then أروح أنام. لأنه هم طبعا تركيبة البيت مالتهم ممكن شغلهم بالطابق الأول والغرف مالت المنام بالطابق الفوق، فإجت التسمية I go to sleep لأنه location مالت sleeping مو نفس المكان. ممكن find إذا نريد نسأل مثلا تقدر تلقي لي مثلا مفاتيحي ضايعة، ف can you find my keys؟ تقدر تلقي مفاتيحي. find her what is her name؟ شنو اسمها؟ her name. احنا بالعربي نقول اسمها، ها تجي بالاخير، بس هي ها اسم بالانجليزي اسمها، لان هاي الظرف المتصل الضمير المتصل بالعربي يجي بنهاية الكلمة، احنا بالانجليزي يجي بدايتها. her part what part do you like؟ أي جزء تحب؟ what part do you like؟ part their what is their address؟ شنو عنوانهم؟ what is their address؟ what is their address؟ their may I speak؟ أقدر أحكي. may I speak؟ أقدر أحكي. may I speak؟ may them إذا تريد تقول للشخص tell them أخبرهم. tell them tell them your واضحة جدا. what is your name؟ شنو اسمك؟ what is your name؟ بس بالسريع بالإنجليزي بالهايواي مالت المحادثة نقول what's your name؟ what's your name؟ your what's your name؟ each each one should sleep. ما أعرف اليوم أتحدث عن sleep هواية. each one should sleep. كل واحد لازم ينام. each one of you. كل واحد منكم. each one of you. كل واحد منكم. each I'm from Iraq. أنا من العراق. إذا تريد تقول للشخص أنت منين؟ أنا من العراق. I'm from Iraq. Where are you from؟ ثاني جملتين. Where are you from؟ I'm from Iraq. Where are you from؟ أنت من وين؟ أنا من العراق. I'm from Iraq. Where are you from؟ أنا من العراق. from or by I go to work by car. by car.
باي باص، بالباص، بالسيارة، أروح للعمل. by by. my My name is وليد. my my. are إذا نريد نقول للشخص كيفك، how are you. are how are you. إذا نريد نقول له كيف كنت، how were you. we وإذا أنت ضايع فتي تسأل شخص وين طريق الحلة، فنقول له مثلا where is the way to حلة. اوكي، or بصرة. we فمثل ما شفتوا بهذه السلسلة احنا حاولنا نغطي على مجموعة كلمات أساسية. طبعا احنا بجولة مراجعتنا الأهم 100 مفردة في اللغة الإنجليزية. فاليوم ناقشنا ضمن هاي الحلقة هذه المجموعة مال المفردات. إذا حبيتوا هيك دروس ممكن تبلغوني حتى نستمر بها إن شاء الله. لأنني ما أعرف إذا أنتم حابين هاي الطريقة أو لا، مفيدة بالنسبة للمستوى المبتدئ لو لا. احنا نشوف نجرب أكثر من طريقة حتى نقدر نتدرب بها ونزيد إمكانيتنا بالمفردات. حقيقة ما أريد الفيديو يكون طويل، فلذلك راح أقسمه إلى عدة أقسام. بس هذه واحدة من الطرق اللي ممكن نستخدمها حتى نتعلم مفردات أكثر، نشوف الجمل شلون تستخدم كلمات بالجمل، وبالمحصلة النهائية راح تفيدنا بتطوير مهاراتنا وإمكانياتنا في اللغة الإنجليزية على مستوى أفضل. اليوم حاولنا نغطي على تقريبا 100، غطينا على 50. بالمقطع الجاي إن شاء الله هنغطي على 50 الأخرى حتى ما يكون الفيديو ممل وطويل ومسهب. ربي يحفظكم. مدرب اللغة وليد خالد.